अस्सलाम वालेकुम। दी ग्रैंडिस चैनल की तरफ से फर्ज का सलाम। कैसे हैं सब लोग? बच्चों क्या हाल चाल हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलें जी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में जैसे कि हम पिछली बार देख रहे थे किस तरह वो फ़लस्तीन की जो फतह थी वो हासिल की गई और किस तरह उनको चाबियाँ को गुच्छा जो था वो पेश किया गया। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में फ़लस्तीन में औफ बिन मालिक को ख्वाब में नजर आया कि जन्नत से एक रस्सा लटक रहा है। तमाम लोग उछल उछल कर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा जो उनसे ज्यादा कदावर थे आसानी से रस्सा पकड़कर ऊपर चले गए। कहते हैं कि मैंने कहा उमर कैसे चला गया? तो जवाब में आवाज आई कि वो जमीन पर अल्लाह का खलीफा है, फिर वो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता और वो शहादत का रुतबा पाएगा। इस पर अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया उमर को बुलाओ और ख्वाब बताओ। उन पर जब बताया गया तो वो कहने लगे अच्छा ये सब तुमने ख्वाब में देखा है, और बात को आया गया कर दिया। लेकिन फिर जब आप फलस्तीन गए और जाबिया गए तो औफ बिन मालिक वहां थे। उनको बुलाकर पूछा मुझे उस ख्वाब के बारे में बताओ। उन्होंने कहा तुम तो कहते थे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं। इस पर उन्होंने कहा कि अब जब मैं खलीफा हूँ तो ख्याल आया कि पूछूं। इस पर उन्होंने कहा यह तो हो गया। फिर पूछा जो दूसरी बात, तो कहा कि मैं किसी के इल्ज़ाम से नहीं डरता सिवाय अल्लाह ताला के। तीसरे ये कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा और शहादत का रुतबा पाएंगे। इस पर कहा मदीने में ये कैसे होगा? दूसरा ख्वाब जो था वो मूसा अल-अशरी जो शाम में थे उनको आया। एक दिन सुबह लोगों को इकट्ठा किया और बताया रात को मैंने एक ख्वाब देखा है, खेत हैं और घोड़े हैं और वो गायब हो जाते हैं। फिर बताया कि पहाड़ पर हुजूर और हजरत अबू बकर सदीक को देखा, ऊपर खड़े हैं। दूर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा खड़े हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इशारा से बुला रहे हैं कि मेरे पास आ जाओ। ये इशारा था हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा को की वफात पा जाने का। लोगों ने कहा कि आप खत लिखकर उन्हें इस बारे में बताएं। तब उन्होंने कहा कि मेरी हिम्मत नहीं कि मैं ये खबर उनको दूं कि उनकी वफात का टाइम करीब है। यही वो साल था जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात हुई। इस साल हज के बाद आपने सिर्फ एक खुतबा दिया। 21वीं जिलहज था। ये 23 साल हिजरत को हो चुके हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने कहा ए लोगों, मैंने देखा है कि एक रूस्टर मेरे पास आता है और 2 दफा मुझ पर ठूंगे मारता है। तो लोग कहते हैं कि खलीफा मुकर्रर करो, ये मुझे अपनी मौत की खबर लगती है। फिर कहा अगर मेरी मौत हो जाए तो खलीफा मुकर्रर करने में वो लोग हिस्सा लेंगे जो अशरा मुबशरा में से हैं, जिनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी थे। मदीना में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को बिल्कुल पसंद न था कि मजूसियों को वहां रखा जाए। लेकिन एक बार मुगीरा बिन शोबा के कहने पर एक मजूसी जिसका नाम के फिरोज था और जो अबू लुलुआ के नाम से मशहूर था, उसको इजाजत दी गई क्योंकि वो हथियार बनाने का काम करता था। वो हथियार अपने तौर पर बनाता था और 4 दरहम जो थे वो मुगीरा बिन शोबा को कमीशन देता था। एक बार वो फिरोज जो था वो हजरत उमर के पास मुगीरा बिन शोबा की शिकायत लेकर आया कि वो मुझसे ज्यादा पैसे लेते हैं। तो आपने पूछा कि तुम क्या क्या बना लेते हो? तो उसने जब बताया कि मैं नेज़े, हथियार और तीर कमान वगैरह बना लेता हूँ, तो उस पर उन्होंने कहा कि तुम जो कुछ उनको दे रहे हैं वो इतना ज्यादा नहीं है। इस पर उसको बहुत गुस्सा आया और वो गुस्सा में वहां से चला गया। फिर आपने मुगीरा बिन शोबा को भी समझाया कि जरा नरमी रखो। एक बार आप बाजार से गुजर रहे थे, आपने देखा कि अबू लुलुआ काम कर रहा है। वो हवा पर चलने की चक्की बना रहा था। आपने कहा एक चक्की मेरे लिए भी बना दो। तो उसने जवाब दिया आपको तो मैं ऐसी चक्की बना कर दूंगा कि सारी दुनिया देखकर हैरान रह जाएगी। उसके दिल में अभी तक गुस्सा था। आप समझ गए। जाते हुए आप हंस रहे थे और कह रहे थे कि ये मुझे मारने का मंसूबा बना चुका है। जिसने भी सुना आपको मशवरा दिया कि उससे पहले उसका फैसला क्यों नहीं कर देते आप। जिस पर आपने कहा कि मशीयत इलाही में जो कुछ होगा देखा जाएगा, मैं सिर्फ शुबहे के तौर पर किसी को नहीं पकड़ सकता। आपने अपनी जिंदगी में हर साल हज किया।
آخری سال 10واں حج آپ نے کیا. آپ حج پر تھے جب آپ نے دعا کی کہ اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میری طاقت ختم ہو رہی ہے اور دور دور تک تیری امت پھیل چکی ہے, مجھے اپنے پاس بلا لے. یہ صحابہ کرام سن رہے تھے. آخر کار ان کی وفات کا وقت آن پہنچا. 23 ذی الحج ہے. اس وقت وہ 63 سال کے تھے, جیسے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. عمرو بن مامون سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ وہ فجر کے وقت مسجد میں داخل ہوئے اور امامت کی. ان کے پیچھے عبداللہ بن عباس تھے اور پیچھے میں تھا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صفیں درست فرمائیں اور نماز کی امامت شروع کی. سورہ یوسف کی تلاوت شروع کی اور ساتھ میں وہ رو رہے تھے. وہ رکوع میں گئے اور پھر سجدہ میں. جب وہ سجدہ میں تھے تو بدبخت لولوا آیا. اس نے 9 وار کیے اور آخری وار پیٹ میں کیا. یہ خنجر اس نے خود بنایا تھا جس کی دھار 2 طرفہ تھی. آس پاس کے لوگوں کے علاوہ کسی کو پتہ نہ چلا کہ کیا ہوا. وہ سجدے میں سمجھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ کو لمبا کر دیا ہے. کچھ لوگ جو پاس سے حضرت عمر کو دیکھنے لگے, دوسرے ابو لولوا کے پیچھے بھاگے. وہ کمبخت وار کرتا ہوا باہر نکلا اور اسی میں 9 دوسرے آدمی بھی شہید ہوئے اور 13 زخمی ہوئے. پھر جب اس پر کسی نے چوغا پھینکا تو اسے دبوچ لیا گیا تو اس نے اپنے ہی خنجر سے اپنا کام تمام کر دیا. حضرت عمر کو اس حالت میں بھی نماز کی فکر تھی. انہوں نے عبد الرحمن کے کپڑوں کو پکڑ کر کھینچا اور کہا, عبد الرحمن نماز پوری کرواؤ. انہوں نے جلدی جلدی سورہ کوثر پڑھی دوسری رکعت میں اور نماز پوری کروائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 9 زخموں کی وجہ سے بے ہوش ہو چکے تھے. صحابہ نے اٹھا کر نزدیک ترین گھر عبداللہ ان کے بیٹے ہی کا تھا وہاں پہ لے گئے. تھوڑی دیر وہ بے ہوش رہے. سورج نکلنے کے ساتھ انہیں ہوش آیا. بہت زیادہ خون جو تھا وہ ضائع ہو چکا تھا. آنکھیں کھولتے ہی پوچھا. لوگوں نے نماز ختم کی. بتایا گیا کہ جی ختم کر لی. انہوں نے کہا الحمدللہ, کیونکہ نماز چھوڑنے والوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ان کے زخم سے خون بہہ رہا تھا. انہوں نے پانی مانگا. لوگ سمجھے کہ پانی پینا ہوگا, لیکن انہوں نے پانی سے وضو کیا اور اپنی نماز مکمل کی. اس اسنا میں حکیم کو بلا لیا گیا تھا. آپ نے نماز مکمل کر کے پوچھا, مجھ پر کس نے حملہ کیا؟ بتایا گیا ابو لولوا مجوسی نے. کہا کہ شکر ہے کسی کلمہ پڑھنے والے نے نہیں مارا. انہوں نے دودھ مانگا, لیکن پینے کے ساتھ ہی وہ معدہ سے زخموں کے ذریعے نکل جاتا تھا. حکیم نے دیکھ کر کہا, امیر المومنین آپ کا وقت آ پہنچا ہے. کچھ دن ہو سکتے ہیں, لیکن آپ نے جو بھی نصیحت کرنی ہو وہ آپ کو کر لینی چاہیے. سب سے پہلے عبداللہ سے کہا, سب سے معلوم کرو کہ میرے اوپر کسی کا قرض تو نہیں, اگر ہو تو ادا کرو میرے ترکے سے, لیکن چونکہ کچھ زیادہ نہیں ہے تو خود سب بچے مل کر اتار دینا. اگر تمہارے پاس بھی نہ ہو تو اپنے قبیلے بنو عدی کے پاس جانا. ان کے پاس بھی نہ ہو تو قریش سے مانگ لینا. اس کے علاوہ کسی سے مت کچھ مانگنا. پھر شورا قائم کی. لوگوں نے کہا عبداللہ کو کیوں نہیں کرتے؟ عبداللہ بالکل اپنے باپ جیسا تھے. انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں, صرف مشورہ دے سکتا ہے. اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا, بی بی عائشہ کے پاس جاؤ, میرا سلام کہنا. یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین نے کہا ہے, کہنا کہ عمر کا سلام ہے کیونکہ اب وہ خلیفہ نہیں رہا, اور پوچھنا کہ میری خواہش ہے کہ مجھے حضور کے پہلو میں ابو بکر صدیق کے ساتھ دفنانے کی اجازت دیں, لیکن اگر وہ کہیں کہ نہیں تو مجبور نہیں کرنا. جب عبداللہ بی بی عائشہ کے پاس پہنچے تو کہا, عمر کا سلام ہو, اور انہوں نے یہ پیغام بھیجا ہے. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کی خواہش تو رہی تھی کہ میں اپنے شوہر اور والد کے پہلو میں جگہ پاؤں, لیکن انہوں نے ہاں کر دی, کیونکہ انہیں یاد تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنا لگاؤ تھا. عبداللہ بن عمر نے آ کر خوشخبری سنائی تو آپ نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد دفنانے سے پہلے بھی ضرور پوچھ لینا, ہو سکتا ہے کہ جذبات میں آ کر ہاں کہہ دیا ہو, اور اگر اس وقت وہ منع کر دیں تو قبرستان میں مجھے دفن کرنا, میں راضی ہوں. سب عمر رضی اللہ تعالیٰ کی باتیں کر رہے تھے اور ان کی تعریف کر رہے تھے. آپ نے فرمایا, آخرت والے دن اسی طرح ان
बातों की गवाही देना। इस पर सबने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं। इसी वक्त उनका सर अब्दुल्ला के गोद में रखा हुआ था। कहने लगे, ऐ मेरे बेटे, मेरा सर मिट्टी पर रख दो, अल्लाह मुझे देखेगा तो रहम फरमाएगा, और अगर ये चेहरा जहन्नम में जाने वाला हुआ तो तुम्हारी गोद के काबिल नहीं, और अगर जन्नत में जाएगा तो जन्नत तुम्हारी गोद से ज्यादा नरम होगी। ये थे हजरत उमर। मदीना में हैं, फजर की नमाज में जख्मी होते हैं और शहादत पाते हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब दफनाए जाते हैं। हजरत उस्मान बिन अफ़ान कहते हैं, मैं आखिरी शख्स था जो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा से मिला। वो सब उनके बेटे अब्दुल्ला ने दिया। जनाजा सुहैब बिन रूमी ने पढ़ाया। इब्न अब्बास फरमाते हैं, जब हम जनाजा कंधों पर लेकर जा रहे थे, मेरे पास या मेरे पीछे कोई था जो खूबसूरत दुआ कर रहा था, ऐ उमर, तेरे पर अल्लाह रहम करे, तुम अच्छाइयों में सबसे आगे थे और मुझे लगता है कि अल्लाह तुम्हें बख्शेगा जिस मुबारक जगह तुम दफनाए जा रहे हो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कहते थे, मैं, अबू बकर और उमर ने ये किया, यहाँ गए, यानी हर चीज़ें वो तीनों इकट्ठे किया करते थे। ये जो है हमें सही मुस्लिम से मालूम पड़ता है। और इब्न अब्बास फरमाते हैं, ये हजरत अली थे। बीबी आयशा फरमाती हैं कि पहले मैं जब हुजरा में जाती थी तो ऊपर का कपड़ा उतार देती थी कि मेरा शौहर और मेरे वालिद ही हैं, लेकिन अब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा की वजह से पर्दा नहीं उतारती। ऐ उमर, तुझ पर अल्लाह मेहरबान हो और रहम फरमाए। तो बच्चों, ये थी अजीम हस्ती हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में तमाम मालूमात जो हम इकट्ठी कर सकते हैं मुख्तलिफ उलमा के लेक्चर से और मुख्तलिफ आर्टिकल्स की जहाँ जहाँ हम पहुँच सके और जहाँ जहाँ से हमें मवाद मिला हमने वो इकट्ठा किया आपसे। अगर मुझसे कहीं पे भी कोई ऐसी गलती हो गई हो तो बराए मेहरबानी मुझे माफ़ फरमाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़। आई लव यू बच्चों।